guys, for today's video, nadulod ko og Survival of the Killer. So, this is the part 3, guys. So, let's go na. So, many part 3 sa to Survival of the Killer, guys. Okay, let's go na. Okay. Let's go. Ay, dulod ako tag Survival of the Killer. Okay. Ano siya part 3? Okay, maglakas sa ta. Okay, may sword sa kulikod, guys. Hello? Espada. Espada. Okay, espada na kuan. May color. Okay. Mapawis sa time. Pero ang time kay 0. Okay, let's go na. Okay. Please, not me. Dili ako killer. Please, not me. Yes. Dili ako killer, guys. Okay. Let's go. Thank you very much. Okay. Please, lahi na po ng killer, B. Bisog ka ito dyan pong tsaka. Ay, okay. Lahi. Sikuan na po si isa ni. Okay, Slenderman. Okay. Okay, wala na to si katong Sakadal. Sakadal. Okay, let's go na. Slenderman ang kuan. Killer na to. Dili karon. Okay. The killer will be here soon. Okay. Let's go. Okay, ano ito yung ligid? Ligid. Okay. Let's go. The killer is here. Oh my gosh. Sana ang killer dali guys. Okay. Ito magkawas-gawas because bisag nasakpat na sa killer. Pat yun dito. Pat yan. Okay, let's go. Oh my gosh. Okay, tara. Okay, let's go. Okay, lada lagi color brown dali. Oh. Okay, wait lang. Dali sa ta. Oh my gosh. Mga killer, wait lang. Wala pa mong gorong killer. Tara. Okay, baka sa ta. Okay, wala pang killer, sure. Okay, wait. Wait lang, matago sa ta. Kadugo niya ba killer, sure. Okay. Let's go. Song. Okay, let's go. Oh! The killer is here na. Ang killer, oh my gosh. Oh, tagnaw ni Slenderman. Ay, oh my gosh. Ay, tabang. Giyon na di ako patay ni Slenderman. Slenderman ba? Giyon na dyan target. Oh my gosh. Ay, tabangi ko ninyo, be. Ay, help me, please. Okay. Kisa ni? Kisa nag-help. Okay, let's go. Thank you. Okay, gi-help ko nila. Okay, butago to. Oh my gosh. Wait lang. Okay, the killer is here. Wait lang. Kuya, wala na ako di Slenderman, ay. Makisig na. Okay. Tara. Let's go, dali na mo. Oh my gosh. No, ang killer. Hoy, na si Slenderman. Okay. Asa mata? Nagpatakot lagi ko lagi. Wait lang. Asa naman? Tangit ko siya. Wait lang. Ay, delete out. Dali sa ano? Abandoned house. Okay, let's go. Dito masakpan ni Slenderman. Yang ko Slenderman. Okay. Please survive na. Please survive me. Okay. Dali lang ta. Dito makitaan sa ano? Sa killer. Dito makitaan ni Slenderman. Okay, maglilay sa tadri sa ano? Sa window. Okay, wait lang. Abril lagi. Okay, dali lang ta para dito masakpan. Hey. Okay, dali lang ta mag-swimming. Sure. Swimming na white tubig. Sure. Okay. Nakadugaya ba nila? Wait lang, misaki pang patay na sila na ako, sure. Ito naman ta. Wait lang, gawas ko. Let's gawas, sure. Dali sa to. Wala, namatay siya. Defeated. Okay, oh my gosh, defeated si ano? Isa siya. Jyrene. Okay, let's go. Oh. Nasi Slenderman. Wait lang. Wait lang, please. Oh my gosh. The killer is here. Wait lang. Tago sa to diri. Kaya na ang killer, guys. Okay, wala na. Let's go. Let's go. Okay, asa man ta. Dito sa tago. Oh my gosh. Nakrepe kasi Slenderman ay. Okay, lang. Oh my gosh. Exit open and oh my gosh. Okay, open na daw ang exit. Wait lang. Oh, sige, exit. Hey, please maka-survive na ko, please. Please lang. Oh my gosh. Okay, please. Asa mang exit? Where's the exit? Wait lang. Hey, where's the exit? Oh my gosh. Diri sa to. Biso sakpan ta di. Slenderman ron. Wait lang. Oh, RIP. Wala pa ko na survive. Oh my gosh. Okay, wala ko na survive. Diwa, okay. Napagay ko new sword. Ay, okay. New sword din ako din color blue. Oh. Okay. Diri Ay na lang. Okay. Okay, nindot ato mga sword. Okay. Nakoy bagong sword diri sa kulikod. Okay.
Pag makiller guro ko yani guro ko ikon. Patay. Okay. Okay, oh my gosh, what is this? What the Sigma? Sigma kasi ang kalat. Sigma. Okay. Wapa sila no. Ay, human naman din time okay. No, kisa kayo naka-skip no. Kasi naka-on og exit. Oh my gosh. Okay. Sorry sa dada ila. Oh my gosh, what is that? Nangalagi clown dira oh. Naragi si Pennywise. That's Pennywise, sir. Okay. Asa naman ta sa asa ta? Ay dito. Yes, mo ta. Ay dito, okay. Sa classic fairgrounds, okay. Okay, let's go. Okay. We. Okay. Asa itong Sigma gani? Nawala ay. Ayara oh, Sigma. Sigma ang concert. Please, dili na ko ang killer. Dili ako ang killer, please. Yes! Ah! Okay. Let's go. Okay, kisa na pa ang killer. Oh, kisa din siya. Okay, di ba? Kisa na siya. Okay, let's go. Okay. Okay, tara na. Oh my gosh. The killer will be here soon. Okay, tara. Okay. Ay, dito. Ay, masakpa man ta diri ah. Masama ta diri. Na-defeated ayun oh. Defeated. Masama ta diri. The killer is okay, oh my gosh, is here. Okay, wait lang. Diri sa tabi. Okay, ang killer na diri ang killer, guys. The killer is here na. Okay, wait lang. Oh, please survive the Kobe. Okay, wait lang. Okay, wala. Okay, tara. Let's run. Oh my gosh. Okay, wala ang killer. Wait lang. Masoong sa ta. No, please dito sakpan sa killer. Wait lang. Let's go. What is this? Mas manis siya. Wait. La. Okay, wait lang. Ibang health wala. La, the killer is here. No, ang killer. La, ilang tanong ko sila. Oh my gosh. Help me, patay. Kami na tanan nangamatay. Oh my gosh, kisa may heal sa mga niron. Hoy, tabang. Daw nakita defeated oh. Oh my gosh, help me. Hala, haki nang matay na may tanan. Di ba survive ani ron? Hoy, tabang please. Lawasan naman ko. Aha! Oh my gosh, okay. Namatay ko. Ayan, survive. Okay. Manilado tagportahan para dito makawatan siya. Di ba kuhatan? Okay. Okay na pa yung sila. Ay, abatan na bilhin. Okay. There are no more ay, why na survive? Bito kay kuan. Isuki ang ang killer. Hatki mo patad hangking na mat. Ha, oh my gosh. Why na survive? Biskan isa mangguro. Why na survive? Okay. Why na survive sa mua? Oh my gosh. Okay. Mato sa to diri ah. Check. Okay, baka sa to eh. Wait lang kay ang time. Okay, hapit ang time. Okay. 5. Okay, 4, 3. Sigurd. Okay. Asa man ta? Diri ata. Okay. Let's go. Okay, diri ta. Let's go. Okay. 1-0. Okay, starting. Okay. Loading zone. Okay. Okay, let's go. Please, not me. Yes. Oh my gosh. Dito ako killer. Okay, kasi niya siya. Clown lagi di siya. Okay, let's go. Nadi clown na po na color black. Kay color black man to siya. Sure. Okay, let's go. Okay, Samantha. Okay, wala pa man ang killer. Okay, let's go. The killer is here na. Oh my gosh. The killer is here. Wait lang, the killer is here. Okay, lang killer. Wait lang, matago sa ta. Let's hide. Okay, tara. Okay. Come on. Wait lang. Wait lang. Okay. Oh my gosh. Ang killer. Ah! Hulo, kabantay lagi siya ay. Oh my gosh, kabantay siya. Nitago ko. Oh my gosh, kabantay lagi siya. Oh my gosh, oh my gosh. Hoy, tabang. Tabangi ko, tabang. Uy, tabang, please. Okay, salamat lo. Oh my gosh, naana po siya. Okay, the killer. Naana pa ng killer. The killer is here. Oh my gosh. Diri ako. Oh my gosh. Hey, please, pa-survive ko. Okay, diri ta.
Okay, song na tayo dito. Song. Yung kablong patakalo ba? Okay, dito. Okay. Musuong ta eh. Okay, dito. Para dito masakpan sa killer. Okay, dito lang ta. Look. Oh, look. Okay. Dito masakpan sa killer diga. Oh my gosh. Asa man di ang exit no? Padrong exit guys no. Wait lang. Oh my gosh. Okay, dito. Please, di ko masakpan din sa killer. Okay, let's go. Okay. Wow, kung saan ni siya? What is this? Kung saan ni siya? Diskuhanan eh. Oh my gosh, okay. La, creepy siya. La, party. Eh, party. Okay. Tara, wait. Samanta. Okay, di siya tabi. Okay. Samanta, guys. Okay. Sa taas ako. Nabot ako diri ah. Kaya ako survive, tapos lang. Okay. Matago sa to diri. Diri ta dapat matago. Okay. Matago lang dito diri permanente. Okay. Oh my gosh. Na ang killer? Okay, wala. Tara. Okay. The killer is not here. Okay, diri sa tabi. Oh my gosh. Wait lang. Okay, hapit ang time. Okay. Hapit ang time. So, sa to diri. Wait lang. Feel na ko ng killer. Feel lang na ako. Okay. Oh my gosh. Si this one. Defeat siya. Oh my gosh. Defeated siya. Defeated. Okay. Please survive to be. Wait lang. Wala ba na to? Okay, wait lang. Samanta. Please, ma-survive na ko. Okay. Samanta. Okay, wait lang. Tago sa ta. Okay, feel na ko ng killer. Wait lang. Okay. Exit. Okay. The exit are opening. Okay. Opening daw. Asa yung exit di? Uy, mamatay di dyan pang dito ani ay. Where's the exit? Asa man di ang exit? Oh my gosh, mamatay ta ani. Asa di ang exit? Uy, oh my gosh. Lahat ang exit. Okay. Mag-joy ko bita itong video guys. Okay. Ayaw mo kong part 4 ani guys. So, please enjoy this video. So, more to guys. Bye-bye.